Je commence à voir le bout du tunnel. Je commence à voir le bout du tunnel. بحال اللي تنقولوا بالدارجه لقيت راس الخيط، يعني لقيت الحل ديال هذا المشكل. نشوفوا الشرح signification la fin d'une situation difficile، يعني بحال اللي قلنا يعني تيبان لك واحد النهايه، واحد الحل ديال واحد المشكل صعيب. L'origine, l'expression le bout du tunnel est à prendre au sens littéral du terme. يعني هذه العباره الفرنسيه يعني المتداولة كثيرا، يعني خصنا ناخذوها بالمعنى الحرفي ديالها au sens littéral du terme. يعني بحال تنقولوا lorsqu'on emprunte un tunnel sombre sans lumière on est heureux d'en atteindre le bout. يعني بحال دابا ملي تكونوا غاديين في واحد النفق مظلم، واحد شويه تيبان لك واحد شويه ديال الضوء، يعني تتبان لك النهايه ديال داك المشوار، تيبان لك الحل. يعني هنا فين تستعمل هذا جو كومونس ا فوار لو بو دو تونيل، يعني بحال تيكون عندك واحد المشكل صعيب تيبان لك راس الخيط، تيبان لك الحل. هنا فين تنستعملوا هذه العباره هذه tout comme après une situation ou une période difficile. بحال كما قلت لكم ملي تكون عندك واحد الفتره صعيبه دوزتيها وتيبان لك الحل، تنقولوا بالدارجه ديالنا تنقولوا وبان لي راس الخيط. Je commence à voir le bout du tunnel. Je commence à suivre cette chaîne YouTube. Je commence à suivre cette chaîne YouTube. يعني بديت نتبع هذه القناة في اليوتيوب، القناة ديال العربية والورقية بديت نتبعها. Je commence à aimer cette chaîne. Je commence à aimer cette chaîne. يعني بديت تنبغي هذه القناة. Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre. بدات يطلع لي الدم. Je commence à en avoir marre. J'ai commencé à zéro. J'ai commencé à zéro. بلاتي نشوف لك ما عنديش ستيلو هنايا. كان ستيلو واحد. واخا بلاتي دوزي من هنا. يلا خليني نخدم معاك. يلا ما تعاوديش تدخلي عندي صافي. J'ai commencé à zéro. J'ai commencé à zéro. يعني بديت من الزيرو، بديت من الصفر. Je commence à écrire en français. Je commence à écrire en français. يعني بديت تنكتب بالفرنسي. Je commence à lire en français. اسمع مزيان. Je commence à lire. بديت تنقرا بالفرنسي. Je commence à bien prononcer le français. Je commence à bien prononcer le français. بديت تنطق بالفرنسي مزيان، بديت تنطق بها نطق سليم. Je commence à parler en français. Je commence à parler en français. بديت تنهضر بالفرنسي. Je commence à parler en français. Je commence à comprendre le français. بديت تنفهم الفرنسي. Je commence à comprendre le français très vite. يعني تنشوفوا هنا سياقات حنا زدنا عليها très vite. يعني بديت تنفهم الفرنسية très vite، بسرعة بالزربة، دغيا راسي خفيف. Je commence à apprendre le français lentement. هادي دابا تيقولها شي واحد اللي راسو ثقيل. انا راسي ثقيل. Je commence à apprendre le français lentement. بديت نتعلم الفرنسية ببطء بشوية. المهم احسن العوام. Je commence vraiment à aimer cette chaîne. Je commence vraiment. حنا زدنا دابا هنايا شفنا قبل je commence à aimer cette chaîne. vraiment حنا زدنا هنا vraiment. بديت فعلا ملي تقول vraiment هي فعلا بديت تنبغي هاد القناة. Je commence à m'améliorer en français. Je commence à m'améliorer en français. يعني بديت تطور في الفرنسي ديالي. Je commence l'apprentissage aujourd'hui. Je commence l'apprentissage aujourd'hui. يعني بديت نتعلم اليوم، ماشي غدا ولا بعد غدا، اليوم. Je commence à t'aimer. بديت تنبغيك. Je commence à t'aimer. Je commence à m'attacher à toi. à m'attacher يعني بديت تنتعلق بك، بديتي تعجبني وتنتعلق بك وراسي تيفكر فيك. Je commence à oublier les choses. Je commence à oublier les choses. بديت تنسى الأمور والمواضيع والخوال خاوي.
Je commence à avoir des sentiments pour toi. Je commence à avoir des sentiments pour toi. يعني بديت نحس بمشاعر تجاهك. Je commence à travailler le jour même. Je commence à travailler le jour même. بديت الخدمة في هذا النهار. Le jour même. في هذا النهار. Je commencerai à travailler demain. Je commencerai à travailler demain. غادي نبدا الخدمة غدا. Je commencerai. غادي نبدا يعني هذا في الفيتور. À travailler demain. يعني هذا الفيتور simple. Je commencerai mon congé demain. غادي نبدا الكونجي ديالي غدا. Demain. غدا. Je commencerai mon congé demain. Je commencerai l'activité demain. غادي نبدا النشاط ديالي غدا. أي نشاط سواء عمل أو رياضة. Je commencerai l'activité demain.